begitu sudah unfreeze kita bisa jual langsung di bank tersebut. And Bob said, I think it's a May. Mei. I think Bob said May or end of the May, like that's what he told on the meeting. Bob Ulti. Ya, yes. Ya Bob pernah cerita juga kalau memang Bob itu unfreeze-nya sekitar bulan Mei. After that, we are taking one of the project and we will take it to the same platform where the Bob coins are. Jadi kita mencoba itu menggunakan regulasi yang digunakan oleh BOBSI untuk world crew-nya kita, itu nanti dicoba menggunakan regulasi yang seperti dilakukan oleh BOBSI. Jadi like Hong Kong regulated, like BOBSI. Yes, it's a Hong Kong. Yes, it will be Hong Kong regulated, or maybe Oh. other, like maybe other place. But we will do that with his lawyers who already did it once. Oke, jadi ya memang untuk sementara kemungkinan besar world crew itu nanti regulasinya di negara Hong Kong, jadi tidak Amerika lagi seperti like ICOWA. Yeah, ICO with assets. Yes. Yes, oke. Jadi ICO berbasis aset, jadi seperti BOBSI. Jadi makanya kerjasama saling menguntungkan antara Everis dengan BOBSI ini ya salah satunya ini tadi world crew-nya kita nanti dicoba itu mengikuti regulasi yang dijalankan oleh BOBSI tersebut pakai ICOWA. Yep. Herman? Any other question? About how about unlock world crew? Is no more? Unlock. Yes, 1%. We supposed to have this unlock crew only if we go to the USA through the Security Exchange Commission. Pardon, please repeat. I can hear. We supposed to have world crew unblocked only if we will go to the USA regulation. Oh, jadi kalau memang masih mau buat kru yang unlock ya mau nggak mau kita harus ngikutin regulasi dari SEC USA. But Ya, because of the situation that happened from 24th of February. Ya, tapi karena situasi perang yang dimulai sejak tanggal 24 Februari Rusia Ukraina ini kan kita tahu sendiri bahwa and Andre is a Russian citizen. Dan Andre kan warga negara Rusia juga, jadi memang agak sulit kalau memang masih melanjutkan di regulasi SEC Amerika. Makanya dicari alternatif ini ke Hong Kong ini ya, belajar dari BOBSI ini. And Andre is a Russian citizen. Ya, karena Andre itu warga negara Rusia. And Russia is fighting with the USA. Dan Rusia sekarang lagi perang sama Amerika. That's why it will be suicide to go directly to the USA market. Itulah sebabnya maka Andre memutuskan untuk pergi dari pasar Amerika dan mencari alternatif lain. That's why we have to move to the other jurisdiction. Itulah sebabnya kita berpindah ke yurisdiksi negara lain selain Amerika. And then we have to comply with the terms and conditions that will be there. Dan akan menyesuaikan dengan kondisi dari negara regulasi yang baru nanti. We don't know it will be 180 days, 3 months, or 365 days again. We don't know.
So once we will know that, we will let you know. But nobody is losing World Crew. Oke, jadi yang pasti kita tidak akan kehilangan World Crew kita yang token berbasis aset tersebut, tetapi kita belum tahu regulasi yang baru apakah nanti akan di-lock kembali entah 30 hari, entah 365 hari setahun, tidak tahu. Tapi nanti kalau memang sudah jelas regulasinya, itu nanti pasti akan diinformasikan. Yang pasti World Crew kita tetap aman. So right now you see that we are doing first phase, that is putting out the CRU token on the many exchanges, and CoinGecko was listed yesterday. Ya, sebagai dampak positifnya adalah sekarang dia bisa fokus ke Crew, di mana crypto unit ini sekarang sudah banyak listing di berbagai exchanger, dan kemarin Crew kan sudah masuk ke CoinGecko. Jadi The reason why we are working right now on the Crew, because Crew is farming token for UNTB, and if we will raise the price of Crew, then UNTB automatically will be in the price. Ya, dengan nanti Crew yang sudah di listing di berbagai exchanger dan Crew juga bisa di-stakingkan, Crew juga bisa di-stakingkan, itu kan menghasilkan UNTB. Nah, nanti kalau Crew naik, otomatis UNTB juga akan ikut naik juga. When UNTB list in exchange, Arman? When Crew will be on the CoinMarketCap, after that we will start listing UNTB. Oke, jadi setelah Crew nanti masuk ke CoinMarketCap, baru nanti UNTB akan listing di berbagai exchanger. Jadi step by step sampai Crew nanti ada di CoinMarketCap, baru UNTB nanti listing di berbagai exchanger juga. How about wallet blockchain, crypto wallet when decentralized 100%? Right now, yesterday, one of my friends received finally this server. So one more producer will be listed maybe in a couple days. Oke. Jadi untuk wallet blockchain akan segera 100% desentralisasi. Kita tinggal menunggu lagi satu produser lagi, kurang lebih tinggal beberapa hari nanti wallet blockchain juga sudah bisa 100% desentralisasi wallet blockchain. Jadi sudah tidak ada limitasi lagi pembatasan untuk transfer dari wallet blockchain. And then when we will have 21 producers, so we will become decentralized. Jadi setelah nanti ada lengkap 21 produser, sudah memenuhi kondisi, baru kita WBC kita 100% blockchain. Desentralisasi maksudnya, sorry. Oke. Ini you write in Instagram about just sign contract, just new contract. What's the exchanger? What's the This is name a question to you. What? Pardon? When we will, this is just a hint. So you guess what it is. Oh, maybe biggest 10 CMC exchanger. I don't know. We will see. Crypto.com. It's We will secret. see. Oke. Pak Nah, ini Arman, Bu Putri, silakan Putri, sudah selesai. sorry, Lanjutkan, I just have silakan. another meeting just Lanjutkan. now. We I have another already question, Arman. learned. We already learned all the mistakes. I will not gonna do same mistakes again. Yes. Jadi Oke.
Itu Arman, kita sudah sudah harus belajar dari jangan sampai ada kesalahan yang sama. Arman, I got another question. How Yep. about wallet blockchain create by not from back office, but we create a new blockchain, wallet blockchain. This is we buy the crew and convert with we buy crew and convert to W crew. Is it also get the free gift from Andre the Bobsy? One more time, I don't understand what you're saying. Okay. Some of our partner here also create new wallet blockchain, but they are not coming from back office. Yeah. So Okay. they buy crew on blockchain, then convert to W crew. It's also Yes. the gift of the Bobsy. Of course, yes. Okay, so everyone have the wallet blockchain and our blockchain. All will get the free gift of Bobsy, right? Yes. Jadi gini teman-teman yang membuat blockchain baru tanpa mempunyai account di back office itu yang membeli crew dan convert ke W crew itu nanti tetap mendapatkan hadiah dari Bobsy. Я очень далеко, ну я же не ориентируюсь, взяла там такая более-менее, знаешь, по приемлемой цене, и такая теперь далеко. В общем, Di chat ada pertanyaan lagi nggak? Any other question? This is another question. Is what strategy crew or ICO or go to CMC? This is will be the supply will be burning or keep the supply. Supply will be burning only if it will be converted into the world crew. Oh, I see. Jadi ini strateginya itu kalau yang di burning hanya yang dikonversi ke world crew. Kalau nggak dikonversi dia tetap supply-nya. Oke, apalagi. Arman, can I ask about cooperative condition? Yes, I already Already. answered. So he's Oh, good. the answer, Samuel. He Already is jawab. very. After. He's good but very angry. Oh, sorry. This another question. Because everything that they put on him, it's all set up. So everything is not true. Okay. And what they want, they are saying that he's a scam. But what they are doing, they are making him to scam. Because now people are not buying anything. That means there is no income in the business. Because there is no income in the business, that's why people are scared. Because people are scared, they are not paying. Because they are not paying, there is no money. Because there is no money, we can't pay for the blockchain developers, IT, and other people. You understand? Ya, Yes, yes. jadi kasihan juga sama Andre Kooperatif karena dengan adanya ini orang melaporkan kan jadinya situasinya jadi buruk. Jadi orang tidak ada yang beli. Akhirnya sedangkan perusahaan kan harus membayar developer blockchain dan yang lain-lain itu tidak ada income masuk. So that's why guys, right now, if we want to save the business,
we need right now to start at least, you know, buying some product to make money to pay the salaries. Jadi jika kita ingin tetap menjalankan bisnis ini, kita juga harus ikut berpartisipasi untuk membeli produknya yang di back office kita, supaya bisa membayar juga salary developer dan sebagainya. At least till we will make some sales of companies to the big investors to get big money coming in. Jadi paling tidak kita membeli apa yang ditawarkan oleh perusahaan supaya perusahaan juga ada pemasukan dan perusahaan tetap bisa berjalan. And this would be, or we have to make a charity. Maybe we can do some charity just to pay the salary. Kita juga bisa mengadakan charity from us, you mean? From the network, just charity, because if we don't pay money to IT, if we don't pay salary to the blockchain developers, they will go. If they will go, that means the blockchain will die. And then we really will scam, and that's what they want. Jadi ini juga ada diminta dari Arman, itu usulan dari Arman, kita ngadakan kontribusi charity dari kita dari network kita supaya kita bisa juga bantu perusahaan. Tolong yang nggak ngomong di unmute ya supaya suaranya jernih. Ini banyak ini saya nggak bisa unmute karena saya bukan host. Ada pertanyaan lagi sebentar. This is another question. What about dividend, Arman? Yes, what is the question? What about dividend? What about what? Dividend. Dividends. Yes. Yeah, dividends. Andre mentioned that I think 12% we should pay, but people said that please use it for the development. That's why we are using that money in order to increase the business. Many people voted for that. That's why the $1-2 nobody wants. Jadi untuk dividen itu sudah dialokasikan 12%, tetapi karena perusahaan juga tidak ada pemasukan, jadi ini untuk membayar developer dan juga IT. Karena kalau untuk $1 dari masing-masing juga itu tidak terlalu berarti. Untuk saat ini masih dipakai untuk operasional perusahaan. Someone is driving. Can you switch off the mic? Hasan, Pak Hasan tolong di mic-nya di off, Pak. Hasan kalau kau tolong karena berisik. Yes. Oke. Ada pertanyaan lagi, apakah saat ini perusahaan fokus sama kru? Are the company right now focusing on crew only? No, companies right now focusing on the blockchain because crew is one of the first that everyone gets for free. Jadi perusahaan sekarang itu fokus intinya itu di blockchain karena kru ini kan didapat dari gratis dari pembelian paket pendidikan. If we will succeed with the crew, then UNTB will be next, and that will be successful automatically. Jadi kalau kita mau sukses di
kru UNTB juga akan ikutan sukses. Untuk The ini biggest kirim. problem, Ah, the biggest problem that we are facing is that people didn't convert the all crew to the Volt crew and they start to sell. That's why we have to now create another business for the crew. But from the beginning, it wasn't planned like that. mhm. Jadi apa namanya sekarang kru ini kan dicarikan apa namanya exchangernya lebih banyak, tidak seperti waktu dari awal. Там еда. Еда есть, да, разных. И вот, наверное, вот Петер, отель, да? Да, да. Апартмент. Всё, спасибо. Ini untuk kapan Bekru bisa dijual ini tadi sudah dijawab. Jadi Bekru ini sedang dicarikan regulasi И там дальше решим. jurisdiksi negara lain. Jadi kita menunggu dari hasil itu. Oh, Give me a second. oke. 1% Bekru kapan mulai dicairkan itu kita belum bisa. Arman tadi sudah katakan kalau nanti di apa namanya sistem listing apa namanya jurisdiksi perusahaan negara lain nanti mengikuti aturannya mereka. Jadi saat ini belum bisa dijawab karena 1% Guys, itu give me kemarin mengikuti dari SEC. Three. Oke. Three, give me Yes. 2 minutes, okay? 2 minutes, I'll be back. Oke. Oke. Ini Arman minta 2 menit dia lagi keluar. Sambil nyetir mobilnya, Jadi parkir. aku jawabin, jawabin pertanyaan yang kita tahu buat 20 development company. Artinya pakai Tesla aja beres. Setir sendiri. Jadi untuk Bekru bersabar karena nanti untuk peraturan baru di apa namanya tempat listing semacam STO itu belum tahu nanti. Itu dapat dari proses mungkin bisa dari proses itu. Iya, belum bisa jawab sih Bu ini karena prosesnya ini kan Bopsi itu kan koin ya. Jadi itu nanti kemungkinan ada perbedaan atau tidaknya kita juga belum tahu. Ibu Tri. Ya. Iya. Maaf dari Made, Bu. Dari mana? Made mana? Made Yosia. Gimana Pak? Pesan saya untuk Pak Arman dan admin dari Evoris itu sendiri, ketika melakukan tweet di Twitter, tolong selalu menginfokan 20 sektor yang membackup Wekru itu sendiri gitu. Jangan hanya token satu atau kru saja atau Wekru saja. Jadi yang membackup dari kegiatan ini itu apa gitu, itu harus diinformasikan juga Pak, Ibu. Yes. Itu pesan saya. Backup asetnya ya, backup asetnya. Iya. Karena itu yang menjadi daya tarik untuk investor yang lain gitu, yang baru. Iya. Gitu nanti aja, saya Bu. sampaikan ke Arman. Iya, tolong Makasih, disampaikan Pak sama Arman. Madeyosi. Iya. Oke. Karena saya perhatikan di tiap tweet dari di Twitter itu selalu itu tidak diperlihatkan yang itunya, yang 20 sektornya itu gitu. Bisa menjadi nilai jual. Bisa menjadi nilai jual loh itu gitu maksud saya. Oke Bu, itu saja dari saya. Baik, nanti saya informasikan ke Arman, kasih suggestion ke mereka. Ya. Terima kasih Bu. Baik. Oh ini ya, ini Pak Made Yosia juga tuliskan di sini ya. Pak Widi. Ya. Tadi itu saya masuk, tapi saya ada webinar lain juga.
Saya lagi Nggak di apa-apa. di sebelah. Jadi Iya, jamnya kan jamnya. banyak kegiatan. Nggak apa-apa, Putri. Pokoknya kan sebisanya kita aja. Yang penting kan kita Iya, lah membantu kan masyarakat. meeting yang membantu sebelumnya kita membantu. udah arrange dari minggu lalu. Jadi kita memang udah arrange hari Jumat jam 9 gitu kan. Jadi nggak tiba-tiba. Emang kalau sebelah itu sudah Emang terarrange mendadak, semuanya gitu. emang mendadak telat lagi. Iya. Tadi ngotot Okay, lagi. okay, I'm back. Oke. Oke, welcome Okay, back. guys, I'm back. Oke. Yeah, thank you. Oke, Arman. So many Arman, things, huh? this is Yes. This is suggestion from Made Yosia. When you tweet on Twitter or Instagram, this also put 20 sector business that back up our not only crew. Is it possible? No, only World So Crew. this is backup only for work crew. Only World Crew. Crew is not backing I up. see. Crew is just a utility token. But with work crew, you still cannot posting on Twitter, right? Okay, For World one more Crew. time. World Crew is a share in the company. Share. Jadi kalau Work crew itu itu saham. hanya untuk W-Crew, karena W-Crew itu saham perusahaan. So that means it doesn't matter what happened, you still are the shareholder. Jadi walaupun W-Crew sekarang sedang di hold, itu kita semua pemegang W-Crew kita tetap co-owner Pemegang saham, atau pemegang. shareholder, Iya. pemegang saham. Let Karena me give kalau you crew example. sendiri itu adalah utility token. No sound, no sound. Arman, okay. Arman, you are mute. Mana yang? Arman, your sound please. Unmute. Hello. Tree, do you hear me? Halo. Oke, Halo. oke, udah. Okay. Yes, I can hear Yes, you. right All now, right. yes. Okay. Let me give you example. I invested into the Virgin Galactic company before Richard Branson went to the space. When he came back, the shares of the company dropped by 80% minus. It doesn't matter, I'm still shareholder. Ya, jadi untuk W-Crew dan 20 sektor aset ini ada untuk W-Crew, walaupun W-Crew-nya nanti minus, sahamnya minus, itu kita tetap pemegang saham. So that's why W Crew, it will be a little bit different form, but it will still be the same share. Jadi untuk yang W-Crew itu walaupun dia berbeda sistem, tapi kita semua tetap pemegang saham. It's only because of this war situation between Russia and Ukraine, and then all the sanctions that happen from the different part of the world. So that's why it's right now not the best option to go to the USA market. Jadi karena situasi dunia yang sedang ada perang dari Ukraina dan Rusia, ini dapat sanksi dari beberapa negara, dan itu bukan kesempatan yang baik untuk listing di Amerika.
Any other question? Wait, go to chat. Arman, why Yes, hello. why do we need to pay 10 Bob coin in order to get our gift from Andre Corato? This is a technical thing. It's only for you to be able to merge it. You will get it anyway, but in order on the blockchain to synchronize, they need to verify you. So you need to be active. Oh, jadi itu $10 yang di Bobcoin itu di blockchain itu harus verifikasi, dan untuk memverifikasi itu perlu kita aktif. Jadi $10 itu untuk verifikasi keaktifan kita. So it means you buy for $20 and you get $200 or $2,000 or $20,000. It depends Jadi how many misalkan coins kita, you get. ya, misalkan kita beli $20, mungkin nanti bisa jadi 20, bisa jadi 200, tergantung dari berapa yang kita beli. 2 weeks ago, when Andre gave these Bob coins into the global portfolio, the price was $1.7 or 17 million. Today it's a 27 million, 10 million for 2 weeks. Ya, 2 minggu lalu itu waktu Andre kasih 10 juta itu ke dalam komunitas kita, ke blockchain kita, itu harganya 1,7 juta. Sekarang sudah dari 2,8 juta, artinya sudah beda 11 juta lagi, dan nambah 11 juta. So it's a normal when you are getting into these troubles. The most important is how you plan to get out. We have a plan. We are not scamming. We know what we do. The most important, we need your assistance. We need your help. Jadi untuk menyelamatkan bahwa kita itu tidak scam, kita itu tidak bukan ingin menipu orang. Artinya ini perusahaan kita semua, mereka semua. Andre easily can sell his Bob coins and then pay whatever needs to be paid. But he decided to give to the people because he promised. Jadi Andre itu sebetulnya dia kan dapat dari Bobcoin itu, dia bisa aja buat bayar ke developer, ke IT, tetapi karena dia sudah komitmen dengan apa yang diucapkan untuk dibagikan kepada shareholder WCRU, itu dia tetap berikan ke shareholder WCRU. So Arman, that's why we need. About the charity. Yes. About the charity, there is. You mean we need to collect from us, collect to give charity to company like that? Not to the company, but we have to make a charity fund to pay salary for the IT, for the legal team, because money is not coming anymore because people are afraid. Jadi gini, kita buat charity itu untuk membayar developer IT dan juga legal department, karena tidak ada pemasukan lagi, karena semua pada ketakutan, tidak ada yang membeli produknya lagi. How about the EvoScan, Arman? I think EvoScan is still running right now. Like we are here also buying for the EvoScan. The Evercent will be, right now we have a meeting, but Evercent probably will be separated and it will be on the same platform where is the Bob, in order to sell only tokens. Or we have to, like, we have to change we have to think and we have to change the scheme. Otherwise, they will come back to us again. Oh, jadi untuk EvoScan ini, nanti ini sekarang lagi dirapatkan, kemungkinan nanti ini akan dipisah dari Everidge, karena
kalau kita digabungkan lagi kemungkinan nanti mereka juga akan datang. Ini ada bisnis apa lagi begitu. Another thing is So that if we I will send- not gonna build factory. We will not gonna Mhm. be building factory straight away. What we will do that step by step. First, we will make the first product. Second, we will build some big let's say big supply. We will create demand, and after that, so when we will become big, then we will start to think about our own factory. Jadi untuk Evosen itu juga sekarang start dari marketingnya, terus nanti membuat produknya, lalu nanti setelah itu baru membuat stokis ataupun stokis di negara lain, baru nanti membuat pabriknya. Kalau dijadikan satu nanti tidak akan berjalan seperti itu. There will be very good offers coming out, so we are now working on a few projects that we will be taking out from the global portfolio